कोलकाता में तृणमूल भवन में आज श्री श्री गणेश पूजा का आयोजन किया गया। पूजा का नेतृत्व पुरोहित शोभन चट्टोपाध्याय ने किया। इस अवसर पर पूर्व सांसद अपारूपा पोद्दार सहित कई तृणमूल नेता मौजूद रहे। अपारूपा पोद्दार ने कहा कि बंगाल की संस्कृति एकता और भाईचारे की मिसाल है, जहां हर धर्म और जाति के लोग मिलकर उत्सव मनाते हैं। उन्होंने विरोधी दलों के आरोपों को झूठा बताया और कहा कि बंगाल की पूजा कार्निवल पूरे भारत के लिए रोल मॉडल है। नमस्कार। आज के गणेश चतुर्थी शुभेच्छा जानाई। आज के आमादेर तृणमूल भवने गणेश चतुर्थीर पुजो हलो एवं प्रति बछरই এই পুজো হয়। যে বাংলায় বিরোধীরা সবসময় মিথ্যা কথা বলে যে আমাদের দুর্গা পুজো হয় না, সরস্বতী পুজো হয় না, কিন্তু আজকে 2002 সাল থেকে আমাদের তৃণমূল ভবনে এই পুজো গণেশ পুজো হয়। এই গণেশ পুজোর মাধ্যমে আমরা দেবী দুর্গা পুজোর সূচনা শুরু হয়ে যায় এবং এরপরে বিশ্বকর্মা পুজো, মা দুর্গার পুজো। তো এই সব মিলিতভাবে যত মত তত পথ এবং পশ্চিমবঙ্গের বুকের সমস্ত মানুষ এক হয়ে ভালো থাকুক, এটাই ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা। আজকে শোভনদা পুজো করলেন এবং আমি মনে করি যে এই বাংলায় যেভাবে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী সকলকে একটা সুন্দর পরিবেশের মধ্যে দিয়ে বাংলাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে উন্নয়নের মধ্যে দিয়ে, ঠাকুরের কাছে এই প্রার্থনাই করি যে তিনি আরও ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, এই বলে।